کمپلیننٹ گھر سے نکلتی ہیں تو پھر کہاں پہ جاتی ہیں، پھر کہاں پہ جاتی ہیں، پھر واپس گھر کیسے پہنچتی ہیں. ہم نے وہ سارے کیمراز بھی ٹریک کر لیے اور ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے. تقریباً ہماری انویسٹیگیشن پوری ہے. تو وہ جو ایک ٹاسکر درمیان میں آیا تھا وہ ہمارے ایویڈنس کے مطابق وہ ثابت نہیں ہوتا. افغان سفیر کی بیٹی کے دعوے غلط، تفتیش میں اغوا ثابت نہیں ہوا. آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل کہتے ہیں دعوے کے برعکس تفتیش میں لڑکی کا اغوا تشدد ثابت نہیں ہوا. ڈرائیور کے موبائل کو بھی ٹریس کیا، دامن کوک کی ٹیکسی کو بھی ٹریس کیا. معاملے میں ملوث پورے گروپ کی تصدیق کر لی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کچھ قوتیں افغان امن عمل میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتی ہیں. افغان وزیر خارجہ سے سفیر کی واپسی کے فیصلے پر نظر ثانی کا کہا. مشیر قومی سلامتی موحد یوسف نے کہا سوشل میڈیا پر بھارتی اکاؤنٹس کی جانب سے خاتون کی جعلی تصویر شیئر کی گئیں. بھارت کے وہی اکاؤنٹس استعمال ہوئے جو اس سے پہلے پاکستان مخالف استعمال ہوئے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا افغان سفیر کی بیٹی کے موبائل کا فورنسک کیا جا رہا ہے. چاروں ٹیکسی ڈرائیور اور ان کے مالکان کی شناخت کر لی. تمام ٹیکسی ڈرائیورز نے بتایا کسی ٹیکسی میں سفیر کی کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا. افغان سفارتکار کی بیٹی اغوا ہو گئی، تم منہ دیکھتے رہے. تمہاری کامیاب خارجہ پالیسی یہ ہے. چین نے سی پیک پر کام بند کر دیا. مریم نواز کا آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا ایل او سی پر فوجی جوانوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر استقبال کیا. ایک باوردی جوان نے آ کر کہا ہم ریڈیو پر آپ کی تقریریں سنتے ہیں. بولیں جہاں پاکستان اور آئین کی بات آئے گی ڈروں گی نہ گھبراؤں گی. 25 جولائی کو مارکے کا دن ہے. جب تک دستخط شدہ نتیجہ نہ ملے گھروں کو واپس نہ جانا. مریم نواز کا سیاسی مخالفت میں ریاست مخالف بیانیہ. افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا واقعہ بے بنیاد ہونے کے واضح اعلان کے باوجود ریاست پر انگلیاں اٹھا دی. واقعے کی تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا. حکومت پاکستان کو افغانستان سے معافی مانگنی چاہیے. داسو بس واقعے پر بھی مریم نواز کے بیان پر تنقید. سوشل میڈیا پر آزاد کشمیر میں مریم نواز کی تقریروں پر کڑی تنقید. مریم کو مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کا ظلم نہیں نظر آ رہا. بھارتی وزیر اعظم مودی کا نام لیا نہ ظلم و ستم کی مذمت کی. شہباز گل کہتے ہیں افغان سفیر کی بیٹی کے کیس میں مریم کا بیان سپانسرز کا ایجنڈا پورا کرنے کی ناکام کوشش ہے. مریم اور پاپا دنیا کے میڈیا کو غلط حقائق پیش کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی ملاقات. افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے افغانستان میں امن کے لیے جامع سیاسی تصفیے پر زور دیا. کہا افغانستان میں تنازعات عدم استحکام میں اضافہ پاکستان کے مفاد میں نہیں. ہمیشہ کہا ہے افغانستان میں تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں. مذاکرات اور بات چیت سے افغانستان میں دیر پا امن و استحکام آئے گا. پاکستان امن کوششوں میں متعلقہ ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتا ہے. نواز دور میں اسرائیلی سافٹ ویئر سے عمران خان کی جاسوسی کرائی گئی. ہیکنگ سافٹ ویئر کا پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف استعمال کا انکشاف. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ریکارڈ میں ایک نمبر وزیر اعظم عمران خان کے زیر استعمال بھی رہا. ذرائع کا کہنا ہے عمران خان کی جاسوسی نواز دور میں کرائی گئی. نواز حکومت میں ہی یہ سافٹ ویئر حساس اداروں اور دیگر سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوا. ادارے کے سربراہوں، سیاستدانوں اور صحافیوں کی نگرانی کی گئی. نومبر 2019 میں وزارت آئی ٹی نے حساس عہدوں پر فائز حکومتی اہلکاروں کو واٹس ایپ پر سرکاری دستاویزات بھیجنے سے احتیاط کا مراسلہ جاری کیا تھا. مودی سرکار کی جانب سے جاسوسی کی خبر پر شدید تشویش ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں مودی کی پالیسیاں خطے کو شدت پسندی کی طرف لے جا رہی ہیں. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک اور کارنامہ. وفاقی وزیر برائے آئی ٹی امین الحق کہتے ہیں وزارت آئی ٹی نے بیپ پاکستان کے نام سے خصوصی اور محفوظ اپلیکیشن تیار کر لی. چند ماہ آزمائش کے بعد اپلیکیشن کو لانچ کر دیا جائے گا. سرکاری افسران اور ملازمین اس اپلیکیشن کے استعمال کے پابند ہوں گے. کوشش ہے سرکاری افسران اور ملازمین کی اہم گفتگو لیک نہ ہو سکے.
सदाद दहशत गर्दी के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर मोदी सरकार ने मुखालफीन के लिए इस्तेमाल किया। इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर नजर रखी गई। कई सहाफ़ियों की भी जासूसी की गई। तालिब इल्म रहनुमा उमर खालिद का फ़ोन हैक कराया, बगावत का इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाला। निचली ज़ात के लिए आवाज़ उठाने वालों के फ़ोन भी हैक कराए गए। हैकिंग सॉफ्टवेयर से एक हुक्मरान ने अपने खानदान रिश्तेदारों की जासूसी कराई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 50 मुल्कों में 1000 अफराद की शनाख्त हुई, जिनमें अरब शाही खानदान के अफराद समेत कम अज़ कम 65 कारोबारी शख्सियात, 85 इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुन, 189 सहाफ़ी और 600 से ज़ायद सियासतदान और हुकूमती अहदेदार शामिल हैं। अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अज़हा आज मनाई जाएगी। हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद दोबारा मिना पहुँचेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, कुर्बानी करेंगे। मुज़दलिफ़ा आमद से पहले मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया गया। रब्बे कायनात के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की गईं। शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। कहा, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। अदावत और नफरत को ख़त्म करना चाहिए। लोगों की तरफ से आने वाली तकालीफ और मसाइल पर सब्र करो, परहेजगारी इख्तियार करो। हज के मौके पर गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब हुई। दुनिया भर के मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर की सदाओं में बराह रास्त मनाजिर देखे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन में खतरा बनने वाली साजिशें नाकाम बनाना होंगी। अमन के लिए काम करते हुए हमें दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाना होंगे। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। रावलपिंडी में आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। आर्मी चीफ का दासू बस हादसे में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस। बकरा ईद में एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। जानवरों की कीमत पर बहस और तकरार। व्यापारी दाम कम करने को नहीं तैयार, परेशान फिर रहे हैं खरीदार। गली मोहल्लों में भी रौनकें उरूज पर। मंडी से लाए जानवरों की आओ भगत, बच्चों के जानवरों की देखभाल में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के जतन। ईद कुर्बान के रियायती कसाई के नखरे आसमानों पर। छुरियां तेज कर ली, बड़े जानवर को गिराने के रेट हाई फाई। 20-20 हज़ार मांगने लगे। बकरा काटने के रेट भी 5,000 से शुरू होते हैं। औजारों को धार लगाने वालों ने भी अपने दाम दुगने कर दिए। अमेरिका समेत दुनिया से सिफारती और माशी ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। गैर मुल्की सिफारतकारों, सिफारत खानों और सरमायाकारों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मदारिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। सरबरा अफगान तालिबान हैबतुल्लाह खुनज़ादा ने 20 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। कहा, अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। दाखिली उमूर में भी दखल अंदाजी से गुरेज किया जाए। हमारे दरवाजे खुले हैं। हकीकी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, फरीक़ैन इसे तस्लीम करें। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से मुतालिक तालिबान से बात करेंगे। तो सदर तैयब उर्दवान ने तालिबान को मशवरा दिया, अपने भाइयों की सरजमीन से कब्जा फौरी खत्म करें, दुनिया को बावर कराएं, अफगानिस्तान में अमन है। अमेरिका समेत 16 मुल्कों के सिफारती मिशन का अफगान तालिबान से जंगी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता माली साल टेक्सटाइल बरामदात का हजम 15 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा। टेक्सटाइल बरामदात में 23% इजाफा हुआ। इससे पहले पिछले साल में टेक्सटाइल बरामदात का हजम 12.5 अरब डॉलर था। टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा इजाफा मलबूसात की बरामदात में हुआ। माली साल 2020-21 में IT एक्सपोर्ट्स में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 10 से ज़ायद जाँ बहक। चलास में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। हाइड्रो पावर बिजली घरों के वाटर चैनल्स और फसलें तबाह हो गईं। उकाड़ा में माजूर बच्ची से ज्यादती केस में तफ्तीशी अफसर की मुबैना रिश्वत वसूली। वालिदा की सिटीजन्स पोर्टल पर शिकायत। वजीर आज़म इमरान खान का नोटिस, अफसर मुअत्तल कर दिया गया।
मामा को मारा है, उठा के यहाँ से पकड़ के इधर मतलब कि फेंका है, उधर फेंका है। बर्तन था जो वहाँ पे मिला है वो टूटा हुआ मिला है वहाँ पे ना, वो उठा के उसको मारा है, उसका गला दबा के उसको मारा है। हैदराबाद में बच्चों के सामने बीवी पर तशद्दुद, बासर शौहर ने इतना मारा कि कुर्रतुल-ऐन की ज़िंदगी ही छीन ली। कुर्रतुल-ऐन के अहले खाना का दामाद उमर मेमन को सख्त सज़ा देने का मुतालबा, मुकदमा वापस लेने के लिए उमर मेमन के भाई की धमकियाँ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज, मुबैना लैंड माफिया रिफत जमान, खालिद कियानी और दीगर नामजद। फुटेज की मदद से गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची की कार्रवाई, मुल्जिम अब्दुल वासे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एक और मुकदमा दर्ज। मुल्जिम के अकाउंट्स में मौजूद 50 करोड़ मुंजमद। मुल्जिम 13 अरब से जायद की ट्रांजैक्शंस कर चुका है, करोड़ों की जायदाद भी है। मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया, तफ्तीश जारी। कराची में कोरोना की शरह 23% से बढ़ गई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरी चाहते हैं बंदिशें ना लगाएं तो SOPs पर अमल करें, सख्ती करते हैं तो तहरीक इंसाफ और MQM को एतराज़ होता है। ईद उल अज़हा के लिए महकमा दाखिला सिंध नई गाइडलाइंस जारी कर चुका। नमाज ईद के इज्तिमात खुली जगह पर मुनक्किद किए जाएंगे। कराची में भारतीय कोरोना की शरह 92% हो गई। महकमा सेहत का NCOC को ताज़ा सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। ईद की छुट्टियों में इजाफे की तजवीज़। मुल्क में 2452 नए केस रिपोर्ट, 30 मरीजों का इंतकाल हुआ। चीन से 7 लाख कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2135 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।